Penumpang kami yang terhormat, selamat datang di Sultan Hasanuddin Bandar Udara Internasional di Makassar. Waktu setempat telah menunjukkan pukul 11 lebih 19 menit. Tidak ada beda waktu antara Makassar dengan Poso. Kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk sampai pesawat ini berhenti parkir sempurna pada tempatnya dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami mohon untuk berhati-hati saat membuka tempat bagasi di atas dan periksa seluruh barang bawaan Anda sebelum meninggalkan pesawat agar tidak ada satu barang tertinggal. Atas nama Wings Air, Kapten Gaya Erlangga didampingi oleh Kapilot Umar Abdul Halim dan seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Wings Air yang akan datang. Terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama kami. Selamat jalan dan sampai jumpa. The passengers welcome to Sultan Hasanuddin International Airport of Makassar. The local time now is 20 minutes past 11 a.m. There is a difference between Makassar and Poso times. Please remain seated until the fasten seatbelt sign has been switched off and the aircraft is stationary. We would like to inform you to be careful of the overhead bin and please check your personal belongings before you leave this aircraft so as not to leave anything behind. On behalf of Wings Air, Captain Gaya Erlangga, with First Officer Umar Abdul Halim and all the crew, wish to say goodbye to all of you and looking forward to see you again on the next Wings Air flight. Thank you for flying with us for today and have a good day.